اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں عامر امداد حسین ہاشمی جنید آج آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے 4 برج قوس جدی دل و حوض۔ ان کی ویکلی ہوروسکوپی 22 مئی سے لے کر 31 مئی 2025 کیسا رہے گا ان کا یہ ٹائم۔ چلیے چلتے ہیں قوس برج کی طرف۔ قوس برج والوں کی شخصیت حیثیت ٹاپ پر رہے گی، لوگ ان کے گرویدہ عاشق ہوں گے، یہ لیڈر کے طور پر پیش آئیں گے اور سیاسی سماجی مذہبی حلقوں میں ان کو عزت کی نگاہ سے، بلندی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ان کو یہ کوئی نئی سواری خرید سکتے ہیں، کوئی لیکسوری چیز گھر میں خرید لے کر آ سکتے ہیں، زمین جائیداد پلاٹ مکان یہ بھی خرید سکتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں آ سکتے ہیں۔ اس فیلڈ میں ان منصوبات میں ان کو بڑی ترقی ہے، اس میں اگر کوئی ان کا کام اٹکا ہوا تو اس دوران کر سکتے ہیں۔ دولت کی آمد ہی آمد ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اندرون و سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں ان کو کامیابی ہے۔ سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی اور عزیز رشتہ دار عوام سب آپ کی خدمت گزار ہیں، ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ خبردار آپ کے اپنا قوس برج کی حاملہ خواتین، ان کو خطرہ ہے، جوان اولاد کے مسائل آپ کے لیے سردرد بن جائیں گے، ان کی جاب منگنی شادی اولاد کی سردرد بن جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، آپ کے افیئر آسمانوں پر رہیں گے، لیکن خبردار آپ کے افیئر آپ کو بدنام بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اگر کوئی آپ کو آئی لو یو کہے تو 1000 بار سوچ لینا۔ میں قوس ہوں، میں تو 1000 بار سوچوں۔ اس کے علاوہ آپ کے خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہیں، میں قوس ہوں، مجھے پتہ ہے میرے دشمن بھی پیچھے لگے ہیں، لیکن الحمدللہ میں ان کو موقع ہی نہیں دیتا۔ دشمن کو میری نصیحت ہے، ایسے اس کے ساتھ پیش آؤ کہ اس کا آپ کا سایہ بھی اس کو کبھی نصیب نہ ہو۔ یہ ہے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کہ وہ کبھی آپ کا سایہ بھی۔ اس لیے قوس برج والوں دشمن کا احتیاط کرو۔ آپ کے امیگریشن کے مسائل جو ہے نا الجھ سکتے ہیں، آپ بیرون ملک سے وطن واپس آ سکتے ہیں، اخراج جات بڑھ سکتے ہیں، سحر جادو کے اثرات آ سکتے ہیں جو کہ یہاں گردن کا درد آپ کو کریں گے، گردن کا درد، یہاں گردن کا درد، اور پھر جو ہے نا آپ کی ایک ٹانگ میں درد آ سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا درد، کمر کا درد آ سکتا ہے، اس لیے آپ احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، یہ بھی آپ احتیاط کریں۔ محبت کے ساتھ سلوک سے پیش ہیں، آپ غصے والے ہیں، غصے کو کنٹرول کریں۔ محبت آپ کی منگنی بھی ٹوٹ سکتی ہے، خفیہ دشمن آپ کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیماری سے شفا ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی، نئی نوکری لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ دوستو اب آپ ساتھ دیں گے، کاروباری فائدے ملیں گے، خواہشات جلد پوری ہوں گی۔ اس وقت میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا تھا تو راضی نامہ ہوگا، شراکتی کاروباری معاہدات طے پا جائیں گے، کاروبار میں فائدہ ہے، جاری کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہیں، نیا کاروبار کر سکتے ہیں، زندگی بھر چاہے موت کے بعد ہٹ جائیں گے، بے گناہ قید ہیں تو رہائی ملے گی، مالی معاہدات طے پا جائیں گے، کوئی ڈوبی رقم واپس ہوگی، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی۔ خبردار بیرون ملک آپ نے ویزا کم لیا تو دھوکا ہوگا۔ ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، مذہب کی طرف رجحان کم ہے، آپ اعلیٰ قانونی الجھنوں میں الجھ سکتے ہیں، قانون آپ کو اپنی جکڑن میں دے سکتا ہے۔ مقابلے کا امتحان دینے والے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے ناکام ہو سکتے ہیں، فرائض منصبی پر توجہ دیں۔ یہ تھی قوس برج کی پریڈکشن 22 مئی سے لے کر 31 مئی۔ اب چلتے ہیں برج جدی کی طرف کہ کیسا رہے گا برج جدی۔ برج جدی والے کی شخصیت بلند رہے گی، اور اس کے علاوہ ان کے دولت کی آمد ہے، دولت کی ذرائع آمدنی پھلے پھولیں گے، لوگوں میں یہ لیڈر اور محبت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ اندرون و سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے، مذہب میں دلچسپی ان کی رہے گی، اور اس کے علاوہ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی ساتھ دیں گے، خفیہ دشمن دفع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل ان کے حل ہوں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات بھی ختم ہوں گے۔ خبردار جدی برج والوں، آپ کا خاندان بکھر رہا ہے، اس میں شیطان لوگ اس کو توڑ رہے ہیں، آپ اپنی عقل سے، جدی برج والوں بڑے ذہین ہوتے ہو، عقل سے آپ ان کو سلجھا سکتے ہیں۔ آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن نہیں، زمین جائیداد میں ابھی پیسہ انویسٹ نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا۔ آپ کے دوست آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خبردار دوستوں پر نظر رکھو،
ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी। माजी में जो इन्वेस्ट कोई प्लाट वलाट ले रखा था या सामान ले रखा था उसे ना बेचें, फ़ायदा नहीं होगा। आपके औलाद के मसाइल हल होंगे, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे। आपकी मोहब्बत आपका साथ दे रही है, किस्मत आपकी बुलंद होगी। आपकी मंगनी शादी जिस उम्र में हिस्से में हो सकती है। कारोबार आपका अच्छा रहेगा, कारोबार में मेहनत करें, जारी कारोबार में समय लगाएं, ये अच्छा है। आप बीमार हैं तो सेहत मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी, लेकिन हकाम वाला अफसाने वाला लोगों की लगाई बुझाई से आपके खिलाफ हो सकते हैं। एहतियात करें, अपने फ़राइज़ मनसबे पर तवज्जो दें। कानूनी उलझन में उलझ सकते हो, माँ की सेहत ख़राब हो सकती है। आप आला तलीम मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के मेहनत करें वरना नाकाम हो सकते हैं। और आप बैरून मुल्क अगर जाना चाहते हैं तो एहतियात से जाएँ, जा सकते हैं, लेकिन जो है ना कागजात की जाँच पड़ताल करें। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा था तो नौबत तलाक तक थी तो राजीनामा होगा। मियाँ बीवी के दरमियान कौल फैलते रही तकरीर में एहतियात करें। शराकती कारोबारी माहिदा तय पा जाएंगे आपके, और शराकती कारोबार में आपको फ़ायदा है। ज़िंदगी पर मौत के साए मंडला सकते हैं, जद्दी बुर्ज वाले है, एहतियात करो। सट्ठा जुआनदादा के काम ज़िंदगी के बारे में नहीं करने। आपके साथ माली धोखा हो सकता है, कर्जे में डूब सकते हो, बेगुनाह कैद हो सकते हो। तो चलिए चलते हैं। अब हम, ये थी प्रेडिक्शन जद्दी बुर्ज की 22 से लेकर 31 मई 2025। तो अब चलते हैं हम दिल्लो बुर्ज की तरफ। दिल्लो बुर्ज वाले, आपकी शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, आप टॉप पर रहेंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। लोग आपके गर्विदा आशिक हैं। आप वैसे मोटिवेट स्पीकर और बड़े डिबेटर होते हैं, इसलिए जियो जीनो जो के कैद होते हैं। आपकी खुफिया दुश्मन आपसे खौफ खाते हैं, दफ़ा होंगे। इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, साया जादू के साथ कम होंगे। दौलत की आमद होगी। दोस्तों अब आप साथ देंगे, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। खबरदार, आपके हादसे का खतरा है। दिल्लो बुर्ज वालों, आपके अंदरून वक्त सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़र नाकाम होंगे। ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई और तमाम रिश्तेदार आपके खिलाफ हैं। कारोबार आपका नीचे आ सकता है, इसलिए कारोबारी फैसला सोच समझ कर करें, देख कर कारोबारी फैसला करें। कोई किसी को चेक स्टाम्प ना दे। ख़ानदान फले फूलेगा, लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा। नई सवारी ख़रीद सकते हैं, पुरानी सवारी बाजियाब हो सकती है, चोरी होगी थी बनवा सकते हैं। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं, इनमें एहतियात करें। आला कानूनी उलझनों में उलझ सकते हो। मुकाबले के इम्तिहान और तालीम हासिल करने वाले लड़के फ़राइज़ मनसबे पर तवज्जो दें वरना नाकाम हो सकते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी, अपना औलाद के मसाइल आपके हल होंगे, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, लेकिन हामला ख़वातीन बहुत एहतियात करें। आपकी मोहब्बत आपका साथ नहीं देगी, आपके अफेयर आपको बदनाम कर सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात करो। ज़िंदगी पर मौत के मादल मंडला सकते हैं, रकम डूब सकती है, कोई आपके साथ माली धोखा कर सकता है, कर्ज खा आपको तंग कर देंगे। आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, तबादला करा सकते हो, नई नौकरी का हसूल मुमकिन है, बीमारी से शफा मिलेगी। आपके मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा होगा, तलाक हो सकती है, शरारती कारोबार आपका तबाह हो सकता है। चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज हौत की तरफ। कैसा रहेगा बुर्ज हौत का ये हफ्ता 22 मई से लेकर 31 मई 2025। तो कौस बुर्ज वालों की, हौत बुर्ज वालों की प्रेडिक्शन 22 मई से लेकर 31 मई 2025। हौत बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, इनके कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, कारोबारी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नया कारोबार, जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं। खबरदार, आपकी कोई पैसे लेकर भाग जाएगा, किसी को दौलत का एतबार किसी पर ना करें, वरना आपके ज़राए आमदनी बहुत मुतासर होंगे। चेक स्टाम्प किसी को ना दें। बैरून मुल्क आपके जाने के रास्ते बंद हैं। वीज़ा अकामा लिया तो आपको नाकामी होगी, अगर बैरून मुल्क कारोबार ट्रांसफ़र किया तो नाकामी होगी। इसलिए दौलत का एतबार और बैरून मुल्क जाने से गुरेज करें। माँ की सेहत ख़राब हो सकती है। मुकाबले के इम्तिहान आला तालीम हासिल करने वाले लड़के फ़राइज़ मनसबे पर तवज्जो दें वरना नाकाम हो सकते हैं। आप मज़हब की तरफ आपका रुझान ख़त्म हो रहा है। आपके अंदरून वक्त सियासी समाजी सफ़र कामयाब हैं, लेकिन आपके हादसे का खतरा है, एहतियात करें। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार भी नाराज़ होते नजर आते हैं। ज़िंदगी पर मौत के मादल ला सकते हैं, बेगुनाह कैद हो सकते हो, लेकिन आपकी डूबी रकम वापस हो सकती है। कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी। आपका ख़ानदान जो लड़ाई झगड़े का शिकार था अब इत्तेहाद में आएगा। इसके अलावा आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे। लड़ाई झगड़ा था, नौबत तलाक तक थी तो राजीनामा होगा। औलाद के मसाइल आपके हल होंगे, आपकी किस्मत बुलंद रहेगी। आपके 60 जुआनदादा प्राइज बॉन्ड लॉटरी निकलती हुई नजर आती है।
आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी, उसके साथ मंगनी शादी भी हो सकती है। बीमार आप हो सकते हैं, ज़बरदस्त बीमार हो तो बोल वालों, अगर थोड़ी सी बीमारी हो तो एहतियात करो, पानी फ्रूट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करो। आपकी नौकरी जा सकती है, फ़राइज़ मनसूबी पर तवज्जो दो, इस हफ्ते सरकारी नौकरी मिलना मुमकिन नहीं। आपके दोस्तों अहबाब आपका साथ दे रहे हैं, कारोबारी फ़ायदे जो माली में इन्वेस्ट की थी मिलते नज़र आते हैं। और इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, खुफिया दुश्मन दफ़ा होंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, जो माली के केस रिओपन से बंद होंगे, साया जादू के असरात ख़त्म होंगे। ये और आप एक पुरसकून ज़िंदगी जीते हुए नज़र आते हैं, अच्छे लकी रहेंगे ये वक्त आपके लिए। आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि आप सदका अदा करें, दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटे मिलाकर थोड़ा सा सदका करो, तमाम रिश्तें साद हालत में बदल जाएंगी। अगर कोई चाहता है कि उसके तमाम मसाइल हल हों और वह वज़ाइफ चाहता है, तो सबसे अच्छे वज़ाइफ ज़ैचा साफ़ करने के, सितारों की रिज्जत ख़त्म करने के, सितारों की रिज्जत को ख़त्म करके बरकत ले आने के हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार, एतवार या फतह 499 मरतबा, सोमवार या लतीफ़ 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मतालु 541 बार, जुमेरात या रज़ा को 308 बार, जुम्मे या नूर 256 बार पढ़ने से तमाम रिश्ते ख़त्म होंगी। बेसिकली मैं आमिल हूँ, लूहें लिखता हूँ और जो है ना लोगों के जो हिसाब करके उनको बताते हैं हम। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आप किताब कुल जान, या अल्लाह मुसाफिर को मंजिल, बीमार को शफा और बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। आप शाफ़ी हैं या काफ़ी हैं मेरे अल्लाह। आप जो बेबस मजबूर हैं उनकी बेबसी मजबूरी दूर फरमा। या अल्लाह जिनकी उम्रें गुजरी जा रही हैं उनको शादी के बंधन में बांध दे। या अल्लाह जो हम आपसे मांग रहे हैं वो रसूलुल्लाह के सदक़े अता फरमा दे, जो हम अपनी कम अक्ल की वजह से आपसे नहीं मांग सकते, वो अपनी रहमत, करम और वासी और अलीम होने के सदक़े अता फरमा दे, रसूलुल्लाह के सदक़े अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये प्रेडिक्शन थी 22 मई 2025 से लेकर 31 मई 2025 की कौस जदीद दिलो हौद की।